السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم بعنوان Les conjonctions de coordination أدوات الربط. إذا نبداو إن شاء الله شرح هذا الدرس. تعريف. غادي نبدا بواحد التعريف ديال les conjonctions de coordination. La conjonction de coordination est un mot invariable qui permet de relier des mots ou bien des phrases. La conjonction de coordination أداة الربط هي واحد لو مو ولا واحد الكلمة invariable لا تتغير qui permet de relier des mots ou bien des phrases التي تمكننا من ربط الكلمات أو ربط جمل أدوات الربط. Les conjonctions de coordination sont أدوات الربط اللي كاينة في اللغة الفرنسية هي mais, ou, et, donc, or, ni, car. هادو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون سبعة ديال أدوات الربط. غادي ندوزو الأمثلة ونشرحو باش نفهمو مزيان. exemple, il veut voyager mais il n'a pas le temps. في هاد الجملة لا كونجونكسيون دو كورديناسيون ولا أداة الربط اللي استخدمناها باش نربطو بين la première phrase il veut voyager ou la deuxième phrase il n'a pas le temps هي mais لكن يريد السفر لكن ليس لديه الوقت. بغى يسافر ولكن ما عندوش الوقت. mais هنايا عندها لو سونس أو المعنى ديال la concession تناقض أو لا l'opposition اللي هو تناقض. mais كتعني لينا la concession تناقض. المثال الثاني ou bien le deuxième exemple, tu veux boire le café ou le thé. هنا la conjonction de coordination ou هل تريد أن تشرب القهوة أو الشاي ou le thé. هنايا ou la conjonction de coordination اللي عندها المعنى ديال le choix ولا الاختيار. ou c'est une conjonction de coordination qui exprime le choix. أداة ربط ديال الاختيار. إلا بغينا نختارو بين جوج ديال الحوايج اختيار كنستخدمو او. المثال الآخر الثالث Je suis avec mon ami et mon frère. Je suis avec mon ami et mon frère. أنا مع صاحبي ومع خويا. et هنا المعنى ديالها l'addition et l'addition زيادة. زائد زيادة avec مع. أنا مع خويا ومع صاحبي و. et المعنى ديالها و زيادة l'addition مع. المثال الآخر j'ai compris donc je peux bien répondre. j'ai compris donc je peux bien répondre. هنايا المعنى ديال هاد الفراز لقد فهمت مزيان donc لذلك je peux bien répondre أستطيع الإجابة جيدا. le til utilisé ولا la conjonction de coordination مستخدمة في هذه الجملة هي donc اللي كتعني la conséquence النتيجة. donc la conséquence لذلك. بما أنني فهمت النتيجة ديال الفهم ديالي أنني غادي نجاوب مزيان غادي نعطي une bonne réponse. donc la conséquence. المثال الآخر il est invité au dîner or il ne veut pas venir. هو معروض يجي للعشاء ولكن ما بغاش يجي. il ne veut pas venir. or هنايا كتعطينا لو سونس ديال l'opposition تناقض. هو معروض ولكن ما بغاش يجي. بالنسبة لمي و اور بجوجهم كنستخدموهم في l'opposition ولا لا concession تناقض. ولكن اور كنستخدموها إلا كانت عندنا une virgule فاصلة
avant. Alors, il est invité au dîner, virgule, or il ne veut pas venir. Alors هذا هو هنا باش كنميزو or على mi. Or كنخدموها في la phrase في حالة كلا عندنا une petite virgule derrière. فاصلة. D'accord? Or l'opposition. المثال الآخر je n'aime ni le café ni le thé. Alors أنا لا أحب ni le café القهوة ni le thé. بمعنى أنني لا أحب الاثنين. لا أحب القهوة ولا أحب الشاي. Alors ni هنا au sens de la négation اللي هو النفي. La négation النفي. ni. المثال الآخر je fais le sport car je veux prendre de poids. Je veux perdre de poids. Je fais le sport car je veux perdre de poids. Alors الشخص هنا كيقول بأنه il fait le sport كيدير الرياضة باش ينقص الوزن. Alors car هنا زي la cause السبب la cause علاش كيدير le sport car je veux perdre de poids. Alors car c'est la cause. Alors هادو هما les exemples. غندوزو لهاد الطابلو هذا اللي فيه les conjonctions de coordination et ce qu'il exprime. Alors première conjonction هي mais لكن elle exprime la concession تناقض. La concession التناقض أو le choix اللي هو الاختيار et و اللي هو l'addition زيادة مع avec donc لذلك la conséquence النتيجة or لكن l'opposition تناقض ni اللي هو المعنى ديال لا la négation النفي et à la fin car لهذا il exprime la cause اللي هو السبب. Alors هذا هو الدرس ديالنا. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا les conjonctions de coordination وتعرفوا تستعملوهم مزيان في les phrases. نتلاقاو إن شاء الله في درس جديد بحول الله.